ଏ ହେଲ ନା ତମର କେନ୍ ଗାଁ ତମର ଗାଁ? मोर गाँव होचे पुरमुंडा बिरमाल पंचायत। ହଁ ହଁ ତମର ନାଁ କାଣା? मोर ना होचे भाग्यवती हाँ। मोना राधी जासीवती कोलाकर जनघंटी 684 क्षेत्र भुए मीनू बाबू दासरथी। ଓ ହେନ୍ତା କେ हाँ କେନ୍ କେ ଯାଇଥିଲ ଏଇଟା ଅଟକି ଯାଉ ତମେ? इटा मझा खुल के खाई जाइछली इटा आउ नहीं बाटे सुई पराती। ହେନ୍ତା ଏ हाँ छाड़मा ବେଲେ ଗାନାଟେ ଗୋ ଭଲଟା ଗୋଟେ ଆଉ मन भागी गला न मोर सुरुता गले गो गादुआ बेले मन भागी गला न मोर सुरुता गले गो गादुआ बेले होय गो पिला कुए नेमी परे कोको केला बेंगन ढेटी मोर मुला पतर धनरे बम 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 ଏକ ନମ୍ବର ହଉଛେ ହୋ ଆଁ? ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଇଥିବ ରସର କେଲି ବାଇଟା ଗୋଟେ রসর খেলিব কাটি গলি বিজা বাড়ি লেখিলি হনুমান রে লেখিলি হনুমান বুড়া বুড়ি বসি দিলে কেড়ে হিনি মানো মানো তো মানো রে মোর চারি কিয়া মানো একাশিকা লাগিব রে ধর্ম মোরে জুতুলু দিন রাম রাধে রাধে বল পারবো যাবর গার সবুকা নেবু সুকা টোকা রে মোর তাগলা গীতা চিকতা দিতা বম 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 Beram, ଏକ ନମ୍ବର ହେଲା ହୋ ସଦା ବଢିଆ ହେଲା ବଢିଆ ହେଲା।